नमस्कार। पश्चिमबंगेर शासक दल तृणमूलके क्षमता थेके सराते होले बिरोधी भोट भाग होते देवा जाबे ना। एई फलाफल की सेटाई एकबार चोखे आंगुल दिए देखिए दिल। बिना प्रतिद्वंदिताय माटियाली समबाय समिति दखल करलो सीपीआईएम बीजेपी कांग्रेस जोट। समबाय जिततेई लाल गेरुआ आबिर माखिए उल्लास। अन्यदिके एटाके अवैध दाबी करल तृणमूल। रविवार उत्तर धूपझोरेर अफिसे आयोजित साधारण सभाय सीपीएम बीजेपी कांग्रेस समर्थित 6 जनेर एकटी यौथ पैनेल बिना प्रतिद्वंदिताय बोर्ड गठन करे। शासक दल तृणमूल कांग्रेस कोनो प्रार्थी ना देवाय भोटाभुटिर प्रयोजनई पड़ेनी। बोर्ड गठनेर परे समिति चत्वरे उत्सवेर आबह तैरी हय। लाल एवं गेरुआ आबिरे रांगे समर्थकरा। बीजेपीर प्राक्तन समतल मंडल सभापति मजनुल हक बोलेन, एई बोर्ड शासक दलेर बिरोधी शक्तिर मिलित प्रयास। तृणमूल कोनो पैनेलई दिते पारेनी, सेटाई प्रमाण करे जनगणेर मनोभाव बदलाच्छे। सीपीएम नेता दीनेश राय एवं कांग्रेस समर्थित सदस्य शफिरुद्दीन आहमेद जानान, এই জোট বোর্ড নিছকই রাজনৈতিক অবস্থান নয়, বরং কৃষকদের স্বার্থে একটি কার্যকর উদ্যোগ। প্রতিটি সিদ্ধান্তই হবে সম্মিলিতভাবে। তবে গোটা ঘটনাকে সম্পূর্ণ বেআইনি বলে দাবি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের মাটিয়ালি ব্লক সভাপতি অভিযোগ করেন, এই সাধারণ সভার কথা অধিকাংশ সদস্যকেই জানানো হয়নি। বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূত। আমরা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন সমবায় দপ্তরের নজরে রাখছি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতামত, এককভাবে না পারলেও বিরোধীরা জোট করে রাজ্যের শাসক দলের গড়ে যে আঘাত হানতে চাইছে, মাটিয়ালির এই উদাহরণ তারই প্রতিচ্ছবি।